tinapay sang kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga narupyakan nga aton gindaraktan. May mga kasakit kag may kalipay. May mga kabudlayan kag kasulhayan. May mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Dios nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamlandungan sa bala niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Dios sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Isaias, sa Isaias kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 30 kag 31. Ang pulong sang aton Dios nagpahayag sa Isaias 40, 30 kag 31. Bisan ang mga pamatanon punawon kag lapyon, kag ang mga pamatanon nga lalaki mapukan sing bugos. Apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadalagan sila kag indi paglapyon, magalakat sila kag indi pagpunawon. Under His wings, I am safely abiding. Amoyad to ang kalantahon nga ato nga ginpamatian, kag ginkuha ini sa isaman kadinalan sa kasulatan, kag ara sa mga Salmo 91 versikulo 4. Under His wings shalt thou trust. Ginlaragway diri ang aton nga Dios, nga daw katulad sang isa ka pispis nga iloy, o kung ginatawag naton ini nga inang, kag ari diri do katulad kita sang iya nga mga buto, mga kabataan niya, nga sa tion nga mag-ulan, iya ina nga ginatipon ang iya nga mga buto, kag pagkatapos na taguon niya sa idalom sang iya nga lawas, sa idalom sang iya nga mga pakpak. Kag nga dra nagapahayag sang pagtipig, pagamlig ang aton Dios sa tion nga may mga bagyo, sa tion nga may mga pagpanghangkat, kag subong man sa tion nga may ara nga mga peligro o kun katalagman nga ginatubang kita. Nagapasalamat kita sa pulong sa Ginoo kay paagi sa mga mensahe nga iya nga ginapahayag sa imo kag sa akon. Naibaluan pagid naton kung ano ang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Indi lamang siya amo ang nagaayo sang aton nga mga masakit, kun hindi siya man manug-amlig sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kay katulad siya sang isa ka iloy nga pispis o kun inang nga nagatipon sang iya nga mga buto, agod nga maamligan niya ini gikan sa ulan o kun gikan sa anuman nga mga peligro nga ginatubang sang iya nga mga buto. Gani amo ini ang mensahe nga ginatudlo sang sini nga kalantahon para sa aton. Under His wings, who from His love can sever? Under His wings, my soul shall abide safely, abide forever. Amo ini, kunyara ikaw bilang isa ka anak sang Dios, yara ikaw sa iya sabak, kag indi niya ikaw pagpabayan o kung hindi niya ikaw pagtalikdan. Kung hindi, tipuno niya kita, kag amligan, tipigan, agod nga, ang ato niya kabuhi, mangin isa kadako nga ihimplo kung paano ang Ginoo nagatipig kag nagatatap sang iya.
Kabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpakamaayo sa aton ilabi na gid sa mga buluhaton nga gintugyan niya sa aton. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton na Ginoo, the God of mountains and valleys. Kag-ari kita sa aton ni pagtuon diri, the valleys of waiting, no? Ang mga nalupyakan sa paghulat. Sa ginhambal naton ang paghulat, isa ini kadako gid nga kinaugali nga dapat naton batition. Dapat i-exercise naton ini sa aton nga kabuhi. Kay nga man sa tion nga magulat kita, ang butsilingon sina nagalaom man kita. Wala kita nagahulat nga wala sing paglaom. Kung hindi nagahulat kita nga may paglaom. Nga sa unhan sabton sa Ginoo ang aton nga ginahulat sa iya. Ti anugid ang mga pagpakamaayo, anugid ang mga kaayuhan nga mabato naton sa tion niya kahibalo ikaw kag ako sa pagulat sa aton Ginoo. May ginapangayo kita, nagahulat kita. May ginahandom kita, nagahulat kita. Ti anugid? Una, patience. Kung kahibalo kita magulat, ang ginatawag naton gili pasensya. Ang pagbatas nagaupod mandra. Ang mga maisa ko quotation nga nabasahan sa likod balas ng isa kasalakyan, Lord, give me patience right now. Okay? Nga Ginoo, hatagi ako sa pagbatas, subunggid, hatagi ko. Ti daw mo ginabatasan sa tao. Di ba? Gusto naton nga ara dayon. Bisan gani pasensya, gusto tong ara dayon. Ti amo ini ang aton gid nga kinaugali. Apang kung gusto nato nagpasakop sa kabubuton kag tinutuyo sang Ginoo sa aton tagsatagsa ka mga kabuhi, let us learn to cultivate what the attitude of waiting. Kay nga man sa tion nga nagahulat kita, ginahatagan man kita sang Ginoo sang pagbatas. So, importante na, no? Nga makita man naton. Ikadwa, perseverance. Hindi lang patience, kundi perseverance. Ano ang buot silingon sini? Makapadayon kita. Masami ko nagahulat kita, kag nagadugay nga nagadugay ang aton yung pagulat, ano gagatabo sa aton? Nagakatakan kita. May tion nga magulat kita sa aton yung amigo, kag amiga, 30 minutos na isa na kauras, ga-text ka na sa iya, diin ka na. Gambal na siya coming. Ti 30 minutos na isa na kauras, coming gyapon. Ti anong mahimo na ton? Kung wala kita sing pagbatas, anong matabo? Malakat na lang taya. Bayaan ta siya. Kiti, hindi kita makapadayon. Kay malipot ang aton nga pasensya. Wala sa payan niya tuod bino, 30, isa ka oras mo grabe na nga pasensya ta. Pero naibaluan naton nga may mga tinion sa aton nga kabuhi. Nga ang gusto sang Ginoo, maghulat kita kag hindi siya naton pagunahan. Kag makahulat lamang kita sa aton Ginoo kung may ara kita kinaugali sa pagpadayon. The attitude of perseverance. Ang ikatatlo diri, amo ang ginatawag naton accordance or humility. Inang mapauyon nimo, mapasakop nimo ang imo nga kabubuton sa kabubuton sa aton nga Dios. Ti ina kun aton nga lantawon sa aton nga pagpangabuhi, sa tion nga ikaw kag ako makatuon sa pagulat. Aton gid ini nga maani nga mga bunga, patience, perseverance, and accordance. Kag nibaluan naton nga madamo sang mga katawhan sa pulong sa Ginoo nga tungod nagulat sila, ang pagpakamaayo sang Ginoo nagsunod sa ila. Apang sa makatawan man sang Dios nga wala magulat, ano ang nagkatabo? Nagdoble ang ila nga problema. Madumduman naton
Si Abraham, wala siya nakaulat sang saad sang Diyos sa iya. So ano natabo? Abi ni anay, paagi sa kay Hagar, ang saad sang Diyos. Ituman niya, paagi sa kay Ishmael. Apang nibaluan na to niya hindi. Ang saad sang Diyos, paagi sa kay Isaac. Kag tungod sini, nangin problema hasta subong ang kaliwatan ni Ishmael sa kaliwatan ni Isaac. Tinakita taman ini sa kay Joshua. Nagambal dra ang pulong sa Ginoo sa aton nga tungod sang ila nga self-confidence. Wala na nila gani makonsulta ang Ginoo sa pag-atubang nila kag sa pag-salakay nila sang syudad sang AI. Kag ano nga tabo? Nalupig sila. Madamo sang mga katawan ang napatay. Kag nga gingamit man ato sang Ginoo nga malaygayan kag matudluan si Joshua nga hindi siya magsalig sa ila kaugalingon kun hindi sa gahom sang Dios. Kag siguro ang pinagid ka importante man nga ihimplo sang mga katawan sang Dios nga wala makahulat kag dako ang konsekwensya amo si Haring Saul. Imbis kung tani nga iya atuya sang saserdote bahin ang paghalad. Ti siya yang hari, iya nga ginusurp, iya nga ginkuha ang buluhaton sang isa ka saserdote nga wala siya ginapanugutan, ginadumilian ina. Kay siya ya, hari, hindi sa saserdote. Apang wala sa nakaulat sa kay Samuel. Kag anong natabo? Ang hambal sa Biblia sa tondra, ang iya nga korona ginbawi sa iya. Tiyo mo ina, no? May mga konsekwensya gid sa tion nga hindi kita magulat. Naibaluan naton ina, no? May mga pamatanon nga hindi makaulat sang nagakaigo nga plano sang Ginoo sa iya. Ayan sa iya pagpangasawa, pagpamana, kag ano ang natabo. Iya ina nga ginaani ang konsekwensya sa pilog niya nga kabuhi. Maiban sa isa ko ka kilala 18 katuig ang iya nga ludluhod sa Ginoo agud madala sa tiilan ang iya nga bana. Wala kahulat. Ti ano pagid sa mga plano, sa mga trabaho, kag bisan pa sa mga desisyon sa paghimo ayan sa isa ka negosyo o kung sa pagpatindog sang balay o kung anong mandra nga mga tinutuyo. Amo ina nga kinanglanon gid nga magkonsulta kita sa Dios. Katulad sa natun-an nato sa kabuhi ni Joshua. Kag subong man nga tun-an naton nga magulat man sa sabat sang Dios katulad sa kay Abraham. Kag hindi gid kita magdali-dali kay kun unahan naton ang Ginoo hindi gid maayo ang resulta katulad sa nakita naton sa kabuhi ni Haring Saul. So amo ini nga aton gila tun-an subong. Kang katahom diri kay kun ikaw kag ako maghulat sa aton nga Ginoo. Naturally, we will lose strength while waiting. We will lose patience. And at times you are tempted not to go on, not to persevere. And at the same time, we have this tendency to what? To resist the plan of God instead of submitting or according our will to His will. Pero katahom diri kay ginambal sa Biblia sa aton diri. Nakita ina sang Dios ang ina nga mabutang. Kag tungod sini ang Ginoo nagsaad sa imo kag sa akon. Kag sa ginambal diri sa aton sa Isaiah chapter 40 verse 30 to 31, may mga tatlo diri kabutang ginsaad ang Ginoo sa imo kag sa akon nga sa tion nga magulat kita buligan niya kita. Kag ano ini? But they that wait upon the Lord
shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. For our strength to keep going while waiting for the Lord, God promised to help us fly. Amoy na makita na to, na. Ikaw daw diri, ginabasa to diri. They shall run and not be weary. For our strength to keep going. Or God promised to help us run. Kag ang ikatatlo diri, kag umani aton pagatunan. And they shall walk and not faint. For our strength to keep going. God promised to help us walk. Katahom sinino nga pulong. Ang una kong aging panilagan ako niya nga halin sa lupad, nagato sa dalagan, naguntat na sa lakat. Daw ko sa aton pa daw naghinay. Daw nag-amat-amat pigado ang sitwasyon. Pero kung aton gali nga sa saon sa pulong sa Ginoo, sunod isa-isa ka mga alamon sini, nga nagapakita inisang nagagaylain yung mga spirito nga ginatubang naton sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi, mga pagpanghangkat, mga nagagaylain nga kaimtangan nga ginatubang naton sa aton Kristohanon ni pagkabuhi. Kag nibaluan naton niya ang paglupad diri, nagatudlo ini sa aton gali, no? Sang isa ka matuoran nga mo sini, flying above our problems or challenging circumstances. Amo inigali ang pulong diri nga paglupad, nga nagalupad kita mataas sa mga pagtilaw, mga problema nga ato ni ginatubang. Ambot silingon sini nga madaog naton paagi sa kusog, kabakod, kaalam, bugay sang Ginoo ang mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Kinahanglan natin ina. Ti ano ang ikaduha diri, no? Ining pulong diri nga running. It means to be busy in the work of the Lord. Masako kita sa bulaton sang Dios. Amo na ang tinutuyo sang Ginoo. But at times our physical cannot cope up with our spiritual activities. Kag ano katabo, nagaabot gid ang ginatog naton kalapyo. Kami mga tinion man nga kaya sang aton physical, pero ang aton spiritual nagabatyag. Ayan, may mga discouragement. Ayan, may mga ginatawag kita dira nga kahadlok. May ara nga mga paghamtang. Kag kun aton gili nga taon ang Ginoo nagabulig sa imo kag subong man sa akon. Ti what about walk? Ano yang ginambal parte sining lakat nga ginambal diri sang Biblia sa aton? Magalakat sila kag indi pagpunawon. Ining walking nga ginhambal diri sa aton gili, it simply means being consistent of our daily living. Inabalang makapadayon kita sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Ang isa sa mga pagpahangkat nga nakita naton sa aton bala matag-adlaw nga mga buluhaton, amo nga sa tion nga ginaobra naton ini kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, anong gakatabo. Tungod nga permi na ni naton ginaobra, sige-sige ang aton niya pag-obra sini, ginahimo naton ini permi, amo manigyapon ang ginahimo naton, anong katabo, nangin munot to ni, ang ini nga butang. Inabilang ginaobrata na, pero wala na nato nakita ang kabilianan. Ginaobrata na, for the sake na lang nga makaobra kita. Ginaobrata na lang ni kay kinanglano ni obrahon ta, pero wala na naton makita kung ano gid ang tinutuyo sini. Kag tungod sini, nagakadulaan kita singgana. Nagakadulaan kita sang tinutuyo nga ginaobra naton ini. Nagakadulaan na kita sing kahulugan
Anugid ang plano, anugid ang saunhan sini nga ginaobra naton ini. Amo ini ko na may pulong bala kag bag-o ko man ni gani na sugata nga pulong. Sisyphean task. Amo na gali ang butsilingon sina. Inablang nagaobra ka sang isa kabulaton tapos wala ka man kabalo. Kunya ginaobra mo ini pointless, no? Kag ginaobra mo ini sige-sige, repetitive. Kag dawala ka man sang may na-accomplish, may nahimo, may natuman sa sina nga ginobra nimo. Ti ang pagtawag sina kuno Sisyphean task. Nagikan ini sa isa ka istorya, sa isa ka ginatawag naton Greek mythology, no? Si Sisyphus ang maningalan sang hari nga tam-an ini siya ka madaya nga klase sang hari. Kag tungod sini nangakig kuno ang mga Diyos sa iya. Kag sa tion nga napatay siya, ginkondenar siya sang mga Diyos. Kag ang iya gali nga silot amo nga iduso niya pasaka sa tam-an kataas nga bukid ang isa ka igang. Kag sa tion nga maduso niya na ina halin sa puno gid hasta lapit na sa putok-putokan sang sina nga bukid. Gulpiada lang ang ina nga bato maligid panaog naman. Lagso naman ina ni Sisyphus tapos iduso naman pasaka sa bukid. Kag kun apit na lang sa putok-putokan mahulog naman aliwat. Madalas-dos naman ang ina nga bato. Kag lagso naman ni Sisyphus kag tapos iya naman ina nga duso. Ti amo na kunong obra niya tubtob sa katubtuban. Amo na nga ang ginatawag sa sina nga bulaton ni Sisyphus, Sisyphean task. Ang butsilingon sina pointless, repetitive, and thankless task. Tigo ko isa mo maning aton paglantaw sa bulaton nga gintugyan sa Ginoo sa aton ilabi na gid kun ikaw pastor baw isa gina, no? Nga mambal ka pamisita naman, laygay naman, wali naman. Dason niya si mana amo man Japon. Dason niya si mana amo man Japon. Hasta sang ulihi nga ginaobra mo na lang ang ina nga bulaton apang wala kana nakahibalo kun nga kag kinanglanon nga obrahon mo. Ti wala nang kalipay. Wala na ang excitement. Ti ko isa sa aton mga ginikanan amuman sina. Pagkaaga, luto, pokawon, pabistihan, dalon sa eskwelahan, balik sa balay, panglaba, luto, kag balik mo sa eskwelahan, kwao naman ang kabataan, tapos pag-abot sa balay, paislan, tudluan sa assignment, luto, patulugon. Dason niya daw, amo man na. Ti ala sige-sige lang, repetitive. Kung kaysa, nag-abot ang tion nga makambal kita, ano gid ang punto nga amo ini? Sa trabante mo man sini. May isa ko ka kilala nga amo ni iya punona niya, pastor, ano ni pangabuhi, no? Kung wala ka Ginoo, do hindi ka gid malipay. Makaon ka, agod nga, may kusog ka magpa-opisina. Maobra ka sa opisina, agod nga may kwarta ka, agod may baklon kang pagkaon para kanon mo. Tapos dason ni adlaw amo man Japon. Kaon ka, opisina, sweldo, bakal sang pagkaon, pagkaga amo man Japon. Pero kung may Diyos ka, lain ang paglantaw naton sa aton nga pagpangabuhi. So amo ini ang makita naton sa sininga pagpangabuhi naton. That's why katahom sa ginhambal ni Pablo sa aton diri. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ano ba't silong sini? Nga hindi kita madulaan sang tagipusoon, lose heart. Ano ba't silong sini? Hindi kita madulaan sang gana. Hindi kita dapat magpakaluya. O kung hindi kita dapat malipong sa paghimo sang mga butang nga makhatag sang kalipay
sa Dios kag mahimaya ang Dios. Kay nga man, sa nagakaigo nga tion kun makasarang kita, magbatas kita, may pasensya kita, may pagpasakop kita sang aton kabubuton sa kabubuton sang Dios. Mabato naton ang padya nga ginaaman sang Dios sa isa ka tawo nga makasarang sa pagulat sa paglaom sa iya. Agbiyan wala ko kabalo kung ano gid ang ginatubang musubong nga mga pagpahangkat sa kabuhi. But you need to learn to wait upon the Lord. And you will be surprised that in waiting, the Lord will renew your strength. He will give you extra grace. He will give you extra wisdom. He will give you extra patience so that you will experience a fruitful and meaningful life here on earth. Let us learn to wait upon the Lord. Sa madaso naman ni broadcast, ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayos